بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي محمد داوود ماني من دولة غامبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكره المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة العبيد وعلى آله وأصحابه الذين خذوا بالحق وبه كانوا يعدلون بعد be alatantu lan atanto ko lambe sallakila sallallahu alayhi wa sallam ati anara bundon kol mumebe ana saybu layina khadaw bil haqq bi kanu ya'dilun minul tarika kiti to nyakan woto nyakan ne tatake la kiti el kundumi sabata kitabo ni sunnodo ko lamba fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yo mbadul fanam ba flale ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mol min be kontondroke jang pejor fanamba fa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, bin na kachana ta minna dron ngajele ngamira mol nyaajele kol min janjanda social media min boko sekola kunun ye kol min je kaburu koto wala be kala kacha fula nyawti bari kachala follow dulato lefta ka kuo dole ko indi domanding mimbe den khadimul banat la kuo la findita e safero minke wo man kenna problem ti ni mole safer kenna kuo lan kawo folan ko mol hadam ni lafta yendol fangol nen walle kanol lan kan tolle na mole wonta na problem amarin ka bulaje weta ni ala tema je ay kanol lan da yusfa kambanda mole mba no nama affaire soto ni momoy woje dawda yenya ka sala fang okay ndol manke mo kendo ti bari nga mo kendol kanu mantre kon okay so bari ngami ngadulale jeje lafta kawto ko indi katambi tar yake bawo khadimul banat mo be alon ne jumale mo khadimul banati ani mune khadimul banat soto ani muna na khadimul banat la al halo ketatem bi ani mune ka khadimul banat bulanyim fani afola ani mune ka khadimul banat bulanyim propaganda kol fola ani mune ka khadimul banat bulanyim foye kamolla ka male ba fanyat le kamol propaganda ka fani afo mole kamol dundi nyola ka nafika kumo fo mol tema mune khadimul banat bulaw kola ndol nga bala fa soto baake ni mobe kuran ning ay infisam shakhsiya ay wosoto sa zado bi ka fa infisam shakhsi ning ay wosoto mari la ko kam bala fa baake ka duwa fa se kendea surtout kuranol min joko faniya fo ka faniala dina mol kan ka faniala kila la sunno kan ka faniala kaje ko ite ko ibe khadimul banat do ko wala wol mo kuranol leti mi anko nabe hadama dimo min ka bala fa e baake ka don dol fa nga bala fa soto nka duwa fo alama ala se akende a kuran min bala fo alma ala sa jara so atebe nyewo karol la kaje ko ka bala fa sa min bala fo alma ala sa kende bari ay kuolle fo wala kuolle safe ndema pare fo ko min diamo e futa woto bari mbadi ma do bi je en kafnyo man koto ma min joko Musa Sonko comme ay fo ay wole mirantati fon bi ay wole mirantati comme mo jamal ko fon safe ka plan ne ka mirantati kada kondo mu songolti wosiva so wole fa nan na tan lafta ka blani ko ndi bawate Musa Sonko min safe wendra na talo kala pejo romun ko romalti ate wo mirantelti ate safero ke wo kuola tata na talo tawo la fengo ta ay safero ke so memim fola dron mba fola khadimul banat ye ko khadimul banat kudo beje ay moto bo metodia kudo beje ay moto ba metodia bari sa ite tatale fokko nyim ketaminta yeto bole ndu woto di yeto sodlaje khadimul banat banko mo kendo bi alon ko fania fole khadimul banat hanani minul fon be doku kilingola te khadimul banat fon wol fon malala kotake fende kaka faniale fo dol ba fla ka faniale fo dol ba fla nyamatale dol ba fla ku jama jama mi kamin fala kota nyamata aka faniale fo nyamata aka faniale fo so ni wotata fo be te fon ni molte may ni minul be kukili ni wolle be doku kili wol ka fo ikunna antol man fen so be min folo ila koto koteke na traite ni mol mimbe kukiling ini wolle ka boyal kawul ini wolle ka la kolke wol fongo damal ka nyo saba dol ba fole nyamatale dol ba fola ko fania fola le muyti kaje ko ye londo soto bake pour ka fania de da ka ke toñat ni da fon la mol ka wo foytema sa ilafta intenga mune fontol man fen soto ko kembe min fola bari mbadi mala karo drol lafta ko wole ko inde khadimul banati kuma be sularin teminna be sularin tella bari Musa Sonko la fengo ta wolta o mirantel ndala safero nyindo ay min tandije Musa Sonko wole ba Italy Musa Sonko wole ba Italy okay Yusufa Sonko wobe jaman sa lafta komin ka khadimul banati khadimul banat alsala ko boy ninye ninko khadimul banat bi lugha al-arabiyya khadimul banat katu ko nimmo ka tamo khadimur rasulti momi an ka kaddo ko ke kila sallallahu alaihi wasallam ngalon ne wo 4 minto
فوسو يا على من فبدا ايو فو يا والذين امنوا اتقوا الله ايش وكونوا مع الصادقين alnin tonya fola etc bari kule beje min katna mo ka kenyindi min katna mo bu ka kenyindi fo shartol yetimma an misilma kono kule katina ye kenyindi la shartol yetimma anin kule katna ye kenyindi la shartol bu ka timma je okay kaje ko ku shartol e bal so kake wo khadimul banat la sharto ate min fo akate mu khadimul rasulillah ikafo in sahat ta'bir wala khadimul banat kadu khadimul rasul be ku do mate jeje barinkaje ko to mi alon ko wose molla society letinya wose molle dundi nyola nafika yalem fania fo ka wulialde da ke naki mol bala kanaka kuma kansamol ka propaganda ke ka moli susundi moli kan fania kan e atondi fango kuwo ku jawyata dal hada madi wo safono adala walla ka ke nafika la karola atewo nafodu na basira kan kenni wonyin so wala na nin akamu ngawdulani korekindi bake comme mol se hakilotu kaje ko amanke khadimur rasul momi alon ka be do ko la kila sunno sallallahu alaihi wasallam in wakata kila la sunno le fasa wakake dina karanalti wakake londitelti waka dino le fasa waka kila sunno le fasa kata dino karan aya long abe mol kumandi kan kata kila sunno kan sallallahu alaihi wasallam wobuka ke ka moli kumandi kata politikol kan wobuka ke bimbe janne somante jang wobuka ke ka wulialti ka kela banko bekan surtout mimbe marling banko fangola wonin kila la doko e nyoje mune so ni moye wo kumo fo akko atabe kila la doko e momo e fanyinin ka wo karola momo e fanyinin ka okay wo jabiro tuta mol burje so bo nyor mon mi yalon ko ibe kila sallallahu alaihi wasallam la sunno le doku kan e ka wole fasa suta tili ya dino le kara ka dino le fasa wolle ka hukumo bari mom yalon ko ite ko mu khadimur rasul le in sahat tabir khadimul banat in sahat tabir pour ngata nyina khadimul banat ngana je ko ite ka kulle ke minni wo jam fata nyole man kiliye mambulu ite ku kili mantra selekini mo fon kan itla doku munati ka wuliyala mo kendol kan itla doku munati ka fanyala banko kan itla doku munati ka nafika ke moltema itla doku munati nendia ani nyada jamati ini nyi woli nyada na nyi nokan ini fasiki nyada ta wonnol kan so nin ko mi alon ka be wonyama ate marifon sa fan korekindala o kumoto baken ko ali da shay wol marifatu shana ke fan kumandi ko la o mu fennede anin ka lo wofana mu fendolti foye wolom bake khadimul banat wol man kiliya kuwo kuikake o mu wonin kilala ko besene ata nyolale mi alon ko sallallahu alaihi wasallam bari wotati na dron kevan tola wo kula wala ka dino le sammanan ka awamol filindi mon mi anko e mantre kalama ka foy bo dundle itebe ku nori ngomin kay ka foy bo ni wala jakasla ibo wolle dundla nyoto kamo kendol tinya ita kili yeke fo politicien olti bam malon fo facebook diam la le malon fo fenko fo mansa kunda nundo do kula le bam malon ikili ye muri yeke lonna fananti ka diamo fan wo fo ita kila jahili ale tandi alladhi yadai annahu ya'rifu kull shay ni mom ya ka fan kumandikate ya bele le wokala ita mu passe partout le di womam passe partout ya hani ika minka ke passe partout ti wo buka wo fango wati katu battery siva jamale kadunga kono malon fe kam le khadimul banat so wo buka wo wati surtout hadama dingo fon so ita fe ka passe partout di nyadi ita ki ikadi atondi fon iko politique le fo molie kunu nga wulule bi nga toñale fo kunu nga nafikale ke bil lafta beti alale ni boto to ko kana dina juma min jide ke la bun ko ne ka wala fo mole bam fo ika khadim juma way aye khadim anta takhdimu ite ka juma le juma ite ka wala khadim ngo khadim mo ma fe kata akat bari ibe bola khadim banati yalla folo khadim banati ya yeta khadim rasuliya wo fana se keno ha bari be damin dote woman ka blati de imu ali babaleti birin ko min to iteni mol min be je iba ko nyin ko ne mu ali babaleti je malam fe kam dino la karolante oto fango fola fang so mbuga la vi ke kana ke la ko ni aliaje fango al sala ko boynya kanyin ken no la ko fo ka wati tan na ko to mbuga politique ko na woman ken na aferoti mbuke mol sambana na pejoto mbuka diama ko lam ni ma nyoso fe na mbuka la fala na pejoto ngana janka dino le fo ning politicien no mi alon ko tebe suuta loñino a fota siloko atata masay xol le nen gambia ban na lonna na sekol min beje ay kuma le foy ma min man sota yenenne ban wala kila suno sallallahu alaihi wasallam ay wala du nyoto nsina ngaw murundi wo mari kan
wole mun nasato nin tumo min na te follow ya kumas wal badi azlam bar ni ko la sida ala bay khadimul banati ala e bebe ay ta khadimul banati ala Angleterre bawo na beje aka mu aka lo mol kunto Gambia la aka lo president wal kunto le suto ten aka ku jamal le jatani jinol lebe do ko la alma ale akendea ala fo amin a nyamatale alma inshallah rabbi yashfik ya rabbi inshallah rabbi yashfik almale kenya yalon courant dol fon beje amanke ka foko like mo nyamata dro istana nyamata aita nyamat kuna no courant do beje o kake hasidiani waroni konante ya courant nyum courant le fana jawyata moy ke nyamato ti personally ni mo ke nyamato ti personally aka kende anu la murala tabiato ani modi la hadama ya kolke malum fal kam moy barni hasidiani konante yani nafika ya ni wo fata hadama dingo ni wo courant le be hadama dingo sonno mo kono aka kolya bake pour way kendea no abe kendea no la nyaadi katu ku jama le bije min se wo jarano atebuka so wolle la min satna courant nyi kendea so wala kake problème so nyindu mun courant min bala wuliya fo courant bala nafika courant bala hasidia courant bala tapale ya courant bala nko yentol bela hako min du nyoto nyim paraparo mi anu ko khadimul banat ba kan ala fo khadimul banat e parapara kensengo bulay kay min du nyoto ay taw bonni nyoto ani mole da ani jumare ñoo soto fen ini moma ñoo soto fenna khadimul bana dina moli bulantol te politique kuton tol man te politique folam badi te politique kuto khadimul bana tin tol man haji soto ndol man te politique kumato mbuka dula sopori comme c'est kemo ya fo nyami ndol man te malum fa live NPP lemba fo PPP fo not PP lemba fo UDP fo mu PP ndol man te dulato ndol buka dula support no ntol bukat bla support comme c'est kemo ya vale nyami ne mansa loda ka vale ko ase isu ka bentel no abe carte fele wonte to nyati juma no ndol man gal tolti kate mabo audio ko ma yafo nyejane mabo je ntol buka mabo famo buka wala na nimbe mim folankana be fo jan adol le katu nyo time wala nyola audio bondo kar ko nyetenne kar ma foten kar ko nyetenne kar ma foten kar yan kol jane nga record kal ko tenne kar ultra woto khadimul banat okay aleta nyorre kotola aleta karia funyeten aleta karma funyeten kar wonafika ya baro mi bala ni mol mi alon ko itani wolle mo tura la skali ataka altente wala malon foy kam du karnye dani tol bula ye dina moli bula ye dina alfal bula khadimul banat lafta ka wole foy bil ikhtisar ndol de politique kuto ngo ndol buka la support manta politique kuto comme c'est kemo ka wa 55 ans ale jan nyamin ndol buka la support de politique kuto banko la ko mi alon ko abeda ni banku dingol tema banku dingol la hakole mansala fenkole ba yadu nyoto e madu nyoto jeni bet la yusuf wol fengla terrorisme le muyti ni non wol bota murtani e bota saudi terrorisme le muyti ni do bota gabi wol ba terrorisme ni wala te fawbla o do ko la taye bi foye bakola koto yo bodi joto te idi te buda solo te ba banko ma fonde ngala fenne sunya ndeni banko man do ko ke je gambere mi sa fogo banko dingol la million la wala sunya wala ni musol le dun tanyo la khadimul banati ama bala Angleterre no ndo wo problem de kunna de so woka ke daminga naka fo daming alla wo patiel NPP fo 22P fo UDP fo nyadi PP alta woto woka fo daming anaka barade anaka ke daming ta yita wol fo wolto ini woli o ko bo nyoto dukare please politicien no lite khadimul banat ini mol min bakan dol beje bela nyim be bela politicien dia mo la bari bukan tol nal man khadimul banat khadimul rakismay ntol ni man tra kukling bawo ite koy be khadimul banat yalla wo khadimul banat ya wala mudi kasika buko yele kunu itata lori mansa kundole bidani molbe jabi je jinol le bete bulu itaka mansa firfirin le ka busa jana ta ita firfirin ita wol busa ita fenken ko iko min bela ini mol man nyoso to fenna yeminke luala karola ta yeta wo bonni mol bulu nyota banta yusuf wol mu tolli so non ko gilimbe je lafta fana kadula do koy ni khadimul banat lafta al kadwa e bake yalon momi mira kuo minna ning anata fanje wokono inata bonni wokono tariyake nyama koma atebe nyaminten aka ku jamale si hadama nyimbe dama mantra kende arin rakizu mai alfero beke momo yalon ko se duwano e pourwa hakilo e murakan barat la nyamato yani modol la nyamato khadimul banat la nyamato kurango mimba bala wo jaro ka kolya bakel Gambia no wallahi nyim fangoy minke ay mansa kunda fangole ngaybe ay banko ngaybe dunia la history kono
nenema moje mi alon ko protocole le mati man sakunda do kula le mati nate buda do kula udata katasi ka be wanyar ndo labban kula kulo be kuol be min fota min bebe kere baral sal hakilo do kibar sifal to fana akasi wo buko min kundala o wuliya buko mi akata sira kundo mbelore nje hakilo be ngam birin karnate kam fengirate abe fania akata fania fo kensa won laje khadimul banat lemu yalo mole mati minu yalo mbake suti atala la seden roto kaje ko mota kerim balwo kono mi yalo ka fania dedano ka ke wuli ka fania deda ka ke tonyati mi yalo ka nyin kenni wasi alala mankudo korosi ba itala alhalu fo bebe nyami nyawo koje ka minda sitam bolo nyin sito mi anko mol ka susa banko bara fa fura bebo yina ke sitam bolo itite fanji be la fam filen no bali yefan sudra rahimallahu imran arafa qadra nafsi so akana ka banko ka wuliya be fo banko dingol nyatni wala kasidron wa inna ar-rajula la yakdhiba kebe wuliya fo hatta yuktab inda allahi kadhaba fo ya safe alaya ko faniya fo la len comme khadimul banat be nyaminde mobe wuliya fo la fo ya safe alaya karde wulole mati bara kanyanta tumomi nan ko mol mi alon ko itani wolle be kol kono wolle ini wolle ka do ko ke ni wolle ka boy ni wolle ka wuli ni wolle ka ko beke wol be cd ka sidela sai ka bori da foy da malka fonyo kar hani de na kala diam telephone to be min fula e salonde o mo ma si bolti de i be sika i be sika wutu i bale man sika soto ila koteke katandi ko imun nafi ko leti katandi la ko itaka wuli ale fo katandi ko ika wuli ale de ka ke tonyati ka ko jaizati ko nobel certificate o be bul wala ka wuli ade da ka ke tonyati yen nobel certificate o soto wala le Angleterre banko kanje so khadimul banati ni wo banato leta bon nyoto ngam yalo la fengo mi koy be fengo manke na ajiti al politician wala ani ini woleta bon nyoto e fata molla so mimbe je dron comme mbadi male beje ka fay ko ali mbar do manni mbadi male beje nkoto may ka fay ko Musa ka fay Musa Sonko ikafa Musa Sonko ay fenko ke wala kula ay insafo almost ay safero ke abentel labari ay safero ke Musa le la kaje ko Musa I don't know malo be janale sorry abe Italy kuma jama la min foje katani ko Italian police ol nyante hakilo tula community to ntemu trolli sol Italian nyanta fula Italian police ol la fala nyina sia ya jele commune katani ko Italian kuma jama na fatewla ma boman kuma fo man laf ka woto bari lafta fula ay min safe kaje ko be Italy le wala ka fo Italy police ole ko mu torli solti ise hakilo to wole be kala gammen foloti min be kay torli solti ale stupid tale man kende amalon fo ma inyale lafta mala sai malo min be kering mba fole min be Italy wo mu Musa Sonko wo mu koto malet okay Yusufa Sonko ndeba jamane Yusufa Sonko malon fo yikam moy bakele bang pour ni be lafte mako la pour ni be safero kala ani ni la fa jaman police ol safela ka fo ko toli solo okay lafte mako la to pour ka ko nyin tariani bul ka ngaje ko la fa jakasle bul jane pour daha mimbe Italy wo Musa Sonko ba khadimul banat mi ka fo le bamba mas khadimul banat ino Musa Sonko Yusufa Sonko be jaman ne la fa ngan taradul fanam foye dobi je ngatra Leipzig ma fon la ka fo dem Saxonia abe Leipzig maybe Czech Republic jana Poland ma fon la dobi jankata Frankfurt dobi jankata na bol fane ya Stuttgart Esslingen wol ma fon la mol mi alo ingani satel mi fote mol mi anko e jaman lo nyin kay be jel fole ne a tray lafta comme adresse ole fana pour ka dile sa fono police ole yena tolis ole malli wa be je malli tolis la المجهول يحكي والعقل يسمع بل فايت امر مول بدنيا بيتول فو خادم البنات امر مول بيتول مول وي ناس وي fo ya mira ko ndemu italti karta siri be wuli al fole be ma bula kaytol ko be fengo nko ko banko la min pol ntemam boyi kantemam fen foy man fen sa fe la koto alin tol bula nte ni man problem soto yanyi safarol ke ko pour Italian police ol ye safet jama keje nko mimbe Italy nyin natalo ndira nyin natalo mimbe nyin pejo to jang aben ko to malla provide picture to Facebook ka fa Musa Sonko wa bolla provide ngo min ke ma ko ka fo jun maybe askeno ye samsarol sotole samsarol wollem jawwa kalbakiyat bakati comme nyi wulu niwol mi an ko ka tawulu kebal no maten do bi je ka kibaro dira min mon correct de wulu niwol franco kenol de ka kibaro di wulu kebala min mon correct
barikate fam batandi tol bukam fam mabo te bukam fa yalo khadimul banat nyim bamba masika me khadimul banat musolla dogula alafta mistake la ku kilin nde min kadi ameta souviel benta normal min sata sanji fulani fendi ye kafol londi kambane kafumume whatsapp group kambane batata woliye fonyo dol beje fol nata murnay koy ka ngayam fo dane tolle kambane ko e mallo yam fatale ye musol ke kinan kan khadimul banat mi yalon ko itamu ila do kulat ye musol kinan kan kol seysun tol nge fengele la fenko ko odde birit wa du jafa america o fana be ma wok pour ye fan da ninke makoy wol you know ye mo kensengol kinan kan birim fo gambia mi yalon ko dol beje ke balle muyti ke la natalol be kinyene audiol bulayno ndol nge kan comme nke dahanle kadi ko sanji fula wol bo do kula souvien o fero beke kamusol kinan kan bar musdol la fenko bi jam fa america na la fenko sa sen ni la fransa sen ye duma fam lungo mi an kay kumol be fa fenki dan kay ko kata so yeke mol la wulolti ike pusi mol kam purite wol haw you know nga kuma jama fa nata kumbo ha yalo ya fonde nyaminte malo wo nyaman ko khadimul banat nte man kete nte be kende ar nte hakilo be mbalante be kende ar ne khadimul banat nte nyama man bankula kodi sunya mbuka wuliala mo kan mbuka nafika ke motema nga mo kendol be kanu defa bari mantre kon wala betata ndinge kanu wo hibbu salina wala stumino ndul lafta nga ke mo kendol ta yedu na pejo kono khadimul banat yen nana talol jibe num okay yen kenya be jibe ne la pejo to ye kacha ibalo nela ko jumalante ndol buka wasu femman trambul wallahi mo kendol nge kanu bake surtout minu be sunno ma barin tol fo mantre kono dunye kanun kam fam misal purunga ke komi wolbe nyamin barin sa fo komi yenyi fenko e kanyi safero min keteng yenyi mi safeten teng Italy karabu polisol kirib karab Musa Sonko le mum badi ngole mum koto mala bulaje ama ina man affaire soto abe dina kolto ka dino le fo molie anin dabe sunna kolto ikanna ko mom nyimu Musa Sonkolte ngoy la wulol mi alon koy 4 no ma wulu yalla tay wulo ka kibaro dino wulu ni o ka kibaro dino wulu ke bala le mi alon ka man correct barin senyim foy khadimul banat mol mi alon ko yente Yusuf lam personal yani mol mi alon ko yente lom bawete man kende abake ngamre mallo jamani mol mi an ko ser wol doli ka fanya ko la adresse o sen ne fengira ni mi afonyen kan na adresse o sen hani kara da min ke koli fon kam bulok pour kan dula be fo embe dami ni mi la fanal soufi la dinol mi beja ha yi ta fo be min do afonyen bi ne no ngana adresse o sen yen kan no mbal bekeje you know e bukana so komi nte bukam mabo mol ndun tol man ta law politique ya ko kono mi yalon ko lanna kuteje altol da mal fawtema fani a folem nafika nyokoma kumo nyola audio mabo karko jante yamol hani adina ngata pejo do ngapile wombo ko man tantol la fe wo man ken la agenda yamre yentelo no ngo birinda ngani kuma sanji fla sa ngani fenko wala bayndi soufiel kute kerin feroni dabaroni banen rolto e mammin kente yusfala hanatante la do manni so de ko ke mo la min siatante khadimul banat so comme il la faka kuma le fo ni be pare la ka messe pare ba ka safero la ani audio janya ni nende ya safero ken na kola yino yem bawol ne fawol ne savante o murund lante respond kat woman ken na problem bi safero yusufa be tenga ko tenga ay ni ne ka fingete no wo ten na problem bu ka o respond you know so ni aje ngela ni do fo murundi ku kirinda malat na binnata kela nyin bla murundi ka way wala Musa Sonko wala fenko beje Musa Sonko amanke Musa Sonko la pejo itata wolto ay dunta wolto yala ditel so tajabe Italy le karabu nkoto malem bawa ina talo le kala fenko wala tinam fintina pour kade bani wonte konte fo ite nyim fenkale biri sibitlu tenga mule fo ite malon ko al nyim politicien fenko la ni soufie la pejo ndebuke jibe mol mi alon ko yello ni be nyobala ali nyinin ka Yusuf Sonko be WhatsApp group jumalto ali nyinin ka wala e bo fulal Yusuf Sonko be WhatsApp group jumalto akata WhatsApp group jumalto so womde nde fewo fe momo ye fewo fe lonna biena yafo yala ite bite khadimul banate bare souvien maybe be message la yafo ko mbano ma nyinni fo tan na pejo to tan na dalol jibe dunje yaboy Yusuf Sonko be na dalol tarajele so comme ila wuli niwol mi alon ko ika kibaro dila isafo ya ila wulu niwol mi alon ko ka kibaro dile safo ya kata bake ka kibaro fanan kesen you know wulu niwo fanan ka mistake no ay fendi wulu bala mi alon ko tonyanten bamba mas nde jang mo mi alon ko yello wosi aral de ta Stuttgart ye afo ko Yusufa ka nyinne ke yen Kenya afo okay with ta Frankfurt na jang gameno mi an koy be jalla min wol Umar wol nakaf nyomal mi an koy be jaw Usman Haydra wol you know min an koy be jang wol fana yello you know
e bari memi nango dol buka fe babo fe wo fente nga fo yi moy ngala fele ni lafta yena yaf sufi yal nga message o kiye ni nga kiye nga fo alta alla sufi moñol yal ya appelé alla pejo to e buka appelé ko ma bon so comme pour ni ta canal ko teninte no problem ila wulu ni wala fo e do ko la fa baki ye kata ko la fa so yani min kete Musa Sonko le mon ko to malam khadimul banat ite ku yafo wala yake se wul yafo je wala nafika ke je alma ale ni ma ko nyin courant nyin fase fisia nin ala tata foy wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktab inda allahi kadhaba nin mo tata foy asafe ala ya ko fani afolalem wo buka tonya fono kote so toroli school mi nyi fengol mi yo fonte wol ndo responde wala sa mba fole mbe jaman dami so you know Musa Sonko tin ko abe Italy so in case ni mi jamano la police el be diabole sa fo isfa so ka be dabi adu toroli sole nal dara iblado tali a nyini ji almaji al dara iblado tali a ji alba traje ya boy ala fo dal dara Frankfurt alba traje ale ta Leipzig ma fon la Saxonia ma fon la alba traje wala leta Stuttgart ma fon la alba traje tata wolia wala malo esen ma fon la ngoro ma wali alba tarawol be so comme kan no la bele fo embe dami jama ngata damilul okay in case pour do ko ni sonandi police ol nyinbul na traité amira jaman police ol wol jokole koyte ni nyama to yani ni courant min bela wol bole nyama wol mambe keri momi alon ko yebula loi do ko le ma loi do ite mi do wala nafika ni mfani afoni propaganda quote wallahi mo be banko mo kendo be sediata koyte munafiko leti koyte mu wuloleti koyte manke mo kenneti wo mo kende abali ya ofon koyte dame brilo te kaddi ningo fasa ikoy kaddi ningo le fasa gambe wo minke wala wo fama wuda ko dinno mu din kurungolti wo fafa ite koy kamen fasa wo fama fa ko mu din kurungolti mo beyela nafikalo mo beyela fanya folo mo kendo beyela kuranglo ite kamune fo so la fra kanyim fo don pour kan ko roma bonni nyin kol ko na senya you know a manke muza a mantra Italy no mantra Italy na sulata na Germany na mantra Leipzig na Saxonia ma fa bentra Frankfurt na mantra Frankfurt a bentra Essen oda bentra Stuttgart Esslingen na boli a bentra je ma fa wonte kala problem you know so police will find na lafta ni e nyomo wo fanan se kenon sen to fa mo sena komi nto ben Dalam da fara police ol bialo go be jawal ja adi e jobo e tariake pour ko le taria police ya inna wallahi ko khadimul banat no alma courant nyim fisia to nyato nyante ka bala fele sometimes ni ngela al haloje akam bala fa bake kan kutije dankuto le ben tema mu jaran ko o kam bala fa bake akam bala fa alma ala ye courant nyi nga fisia ye muru ko adama dingol kake nyamin yiga isa kate to nyafo surtout ni keda alfati molle bote bala dingol be bala musol be bu ikamune wuli afo you know so bari nyim pengol mi ye fo problème daje be message ol kile nan you know ise message ol kiye kado yunta buga english safe minul ka safe mbafole ya kiye mbedde mi anin karta dami wala nimbita dami for example nimbe bola plan ne mbita Frankfurt mbafole mbita je lunyuma mbe futaje pour ise taria sako Frankfurt for police valbe ol to Frankfurt a mine you know wala Leipzig Saxonia wol fon resiste nyami fon de dami sako nya fo wallahi ngo ndol nima affaire soto nduila nyim fo fay mala alla nyim fo yalo mim fango kan jakal nyim kote kukin ne be janta wol min be den ning BBC la kole ko BBC ni CNN ngo wol ka wuli yale fo ta BBC be Angleterre jele London ta BBC ya fo e gonte ko e wuli yale fo almatondi from Muhammad al-Hashimi abe fenko kanatul mustaqilla babul London Muhammad al-Hashimi Tunisia nolem okay channel o babul BBC atondi from Angleterre kono je tele bungo al-Hashimi ala original bota Tunis le bab Angleterre je taye wala pejo do jibe aka BBC la video jelle wuliyandi kamilla misin mayaka ta num BBC ka o fa kumanna BBC arabic BBC english ka kumanne la BBC fa to jel inaka programme ndake wuliyandi yalla mal fo yamra commune tol kasila BBC CNN wol Trump fo ena America ko CNN BBC wol ñoo wulote ke Fox News da malaka tonya jaman jang doci villa anim Bloomberg mi kam woni doci villa katu ñoo wuliyandi la janne
so ninde jamra fo bari man kende amuna fo amra komi niyo fo ndebe sila BBC ten BBC ni CNN ne mba malo nyaade arti nyaade ika wuliale fo ika wuliale la misilma kan ika misilmol tonon le ka misilma tonon le France 24 wol ndela voix savenne nyum kumota ni sa translate no ya savenne picho ki ya ki wala fo Angleterre ze tamano isi wala pop khadimul banat yefuta BBC yela beloma yiswa songola be jama namandra Leipzig abarba be steri wo ma fon namandra la garra Frankfurt agarra Stuttgart desli gel wol ba fo wala esen wol so ala fo jamanu liego tolis wol khadimul banat so BBC wol na fo comme wol ka wuli ala la misima dinol kan nim fengolte tiarar mim fango be jana mar mimbe Russia wol ko BBC kam fa be mu fanyalti mimbe denni Suria kelola kadu yalo ne ko Putin aka Suria no atebe Suria Bashar Assad le fasaka ika BBC la video bonanti ara mi an ko be Russia Moscow ka tandi ko BBC kam fa be mu fanyalti ngoy man kende ngamra fo balla nyi démocratique ko la kono ni lafta journaliste o safa e wula min fota man sabat nyin télé bun kari kam fo toñante e ka fonde BBC nim fenko fo amrente muitel ka fanya fo wuliya fo suñaro ke ta dende musol kom no wala musol khadimul banat maalim khadimul banat kila la dogo ka ke dama ni te be dami yeto la min wol jam fata nyol itele Ali Babati politiko kono itele Ali Babati dino fana na karol ke fete be obe keno la nyaadile itele ke Ali Babati politiko yeke Ali Babati dino fana no wo buka keno nye passepartout ya ngafo han courant passepartout min fo alon ko ka plopra buka wati sako mo isa kate wuliya kanyam bake ye tubo sey alala ye famma ji ye tonya fo esfileni ala temanko kana ke fan dadiya ni moliye jang khadimur rasul hey woma mo ke khadimur rasul ti de khadimur rasul waka ke minyami tayeta ko karaye olomba ite bata no la Angleterre banku ko di sunya ni fenga fanya fo la nyadi ko demo ite ikakala kila fa ngotono ni sallallahu alaihi wasallam arti le fond mo ye Cheikh Ghazali arti wala fond ite ka kila fa ngotono ndil ite be politique hole kono be fen ko le kono dawoto ye fanya fo ke woto bari mum yalon ko modi yete non politique wala modi yete non khadim banati yalla ikaw khadim banati le mandi ka fo modi yete mo khadimur rasul juma mi khadimur rasul mi boda la jare bo la fo mi boda jare bo la ba karantol mala bo dami mum yalon ko mo kendo fango mo kendo be foyte mal mo kende kini hanabe banko ka wo jokole umma comme Ibrahim Benyamin Ibrahim alayhi salam kana umma mo kendo surtout mo kendo mi bebe banko ka wo be aje ko ite mu fanya fo lalti nafiko le muyti man kende hanini mol min fon ka boyal ka wula to le ka diamal ka ko be ni parete da male nyoko la le hakilo to ko ni man nyim fa ani ni afa bita fo lalde aman kende abake de nafiko le marnda ka katla ay wuliya keno to nyaat mon mi anko ite fango ni ka boyal ka wul yalla uma la politique wol ndol la fengoto wote jede ila wulu niwol mi ke kina fo e kate fam bata ni ngam fam fo e janne fom pareta wulu niwol nyim puru yedde kar wulu no do yaka ko do fa ka keno mistake hotel so ite ni la wulu niwol wonyo odi ma boni wo fenge fo jam ba fo la den ta fo la na fenge jan ya responder na nyim fo e findi afenga la audio ni fe wo bal la nyim politique wol ta la dandi woto woten to la dina ko ko la dandi jana dino ro ni minata e fanya fo ay fanya la kila dino ka e fanya la kila ka sallallahu alaihi wasallam abulata dino ntol kanan ko dam male ko yindi abe diala Yusuf la modie obe bulje ate diale obe bulje ala nin kila mi fo dron ka wala fo ja nka seko lonnal dam male kuman na janna mashayikhul imam wol mashayikhul muna nani aje nga politicien ne kuman na abina muna fo la jang so modi bule yedda woto ibe damin bawo birin toku ya baye soto kaje ko ye banko la kodole sunya yini musol le karabu tanyola ala fo jala banje so to dia nyino e bo wala say momo betade ko mbatu nga wo chokosi do molbe mfasala le pour ndato e dia momo fengata do nga wo chokosi do molbe mbatu nga imam ma molba attaque le bento dia mbatu nga Yusuf ma mo nga fo terroriste wala jamalol be ko dada ko la be so ngo manin ko le kuriyo ko kudo e motobo o metodia de no metodia kudo e motobo wo metodia
so ibe ikata ni mo kende mami natem purito idia sa im fango mol mi an koy katre jibe kam mol fango kan nyom message ka fayla kenata wulo ngata be ngam fay enjoy o manke mo masi bolti de fo mol kan nyo kol ko kaje ko karbe lay no to le ni lafta wudi alla moy la tajibe billahi wallahi talla o masi bolti de ke baba kata ngoy ni la musoni dingol kalo ye nyaade ngo karbinata lay no to biya be fem foka iko mu ye bi wa fem fo tala moy o masi bolti de yeddaji ko tinya ye bankula kulo tinya ye hadama yani ko ya betinya mom yalon ko ite kasika bu ko le do ga fo fam ambe lori kundo biri ni nyimbe nyim fo kambe je itele mu juma fo ite bita mu ifri ite mu jina ifri tol so wala na mu jama yi kata jele kay kaje ko nya matale so wala ni nol kata nyo sabaka ni nol mi yalon ko ka fo ngo akatu wuliya de dal la ka ka tonya ni nol ka fa a nya matale kadu momi an koy tabe sire Angleterre bari na tare ta ka wol beje ta ka ti kalo mol kundo ni man sakata diamure ko kol beje so biri bo sunyaro ke ka muna ne muta yewo sunyaro minke Angleterre muna ne muta muna ne ni wo khadimul banati be minula do kola comme yakila to nakini fambala comme mamuna qal kam fa rijaluddin lam yakunu nasabin walakin an-nasabina tahawwalu ila rijaluddin biri tay wonna sabin yake yefan nakindi dino le bala ko le dino to Mahmoud Akkad ko fa ko rijaluddin lam yakunu nasabin dina teli men ken nasabin wal tikadhabin wal haramin bari mom yan ko kadhabin wal muyti nasabin wal muyti haramin walle fanna kin dino bar nana da dron bawon tol gambia mol alhamdulillah la fadino le kala dina mol akol ante khadimur rasulullah fam fengen ay so mol ba fla ko masha Allah fengerate ne pro akawol propaganda wole nyama ka wuliya ngo ali dino bondi alla en politiko kono al dino bondi alla politiko kono alla politiko ke ko adiata li al bakanje nyamin bare al ka tata falka nakindi alal dino bala hino al sila alala muna foyti amirete fala ban foyti amirete konti bola nyimbele kamim be foyni alate mo fo amirete kon ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wallahi jannite kan ay kake ni wuliya fola bati walle kake nyamati bati nafika bati dolle surtanu minan koy jawyata katambita fon la kuran ile manta kerim bi baraka mo barako le ba wallahi mo kendo be na yajibe camera to ka bala fe fentem foyla al halo fon benyami la al halo ila suro fon benyami o ma si bolti way iti fanjibe la ba so sai ka wulle dron ka wuliana kindi mol bala police to di al nim fen kol soro momo ko ngo musa songa ba jayitali den ko romale mot wo bonni la kol kon nana talo wo bala profile ot ni la presida duno na Facebook nana talo ni na everything beji abetu abeje mum fen dilit you know comme souviel taraka min galo kan nana talo leta ya seni la groupe ko bari wo soufiel contact ba soufiel mi ago sanji fule bem feño lay contact mi ne groupe wol yele groupe wol tay say ngo musol keli e bele kinande no soufiel le groupe wol le lon kam ama work bari mol mi be ka programme o jibe mo ne fa ngo manna ja moy comme ñi ko ñi soufi ni wol mi an koy ka fengete venge ko te ñi soufi non te mo time o soro non nte bane yem fane na mol ne bo la kreni bini wol sabo nyoto alma ke junbe kafarol nte mo tay mo so ko si varas torli so le ma ka fengla ka be mu ne fulaw te man kende banku mu me Trump fa ka loja na ko Obama wollem ICT wolle wosa mana Suria Trump ko Obama torli so da fa Obama Trump samba code you know feng ñun mol mi an koy be te ñun fa ka mu ne fa Hasan Nasrallah wa nasru shaitan wollo da jade jamal moy o joji pusu dunia be atuma jankaje ko atale mu Taliban atale Taliban sa manam be janu Afghanistan Imran Khan wol be afa ko tolli sole mat mo wol be fe han Erdogan way ko be mu tolli sole a so dama moja dunia mi an ko ka mu tolli so fo nangay mako yalon Merkel biranata Kimnitz be Saxonia le kono Kimnitz okay nange mako ya be Leipzig balajan brim Merkel da radialo Kimnitz ngol finita kamel wor resistale jamal be je Russian le muyti la originalo iko Kimnitz iko Merkel woni arab kele be futwola kullo kono wala ka tolisol bodi da Suria wala dalta ke du dija oto Merkel fara bu tolisol e wala
Kimnes ta maybe ni dunda Kimnes la fen ko te baji la jël ye Merkel wo ye Merkel bay so ye mune fu wol fane ko Merkel fana mutu Astaghfirullah alazim no aka foni mfe bakere fam anya matale ala fo man mimbe man ala ay ñing may fere ke ñin na pour ay ya jar no yeah mimbe man ala la fay fere ke ñin na pour ya jar man kende ya please pour ala mol fam be se dahala kula ha so comme yemin be safani yemin be fo man time mo soro da jamano la poiso la no mbani eviti membe damin minul ka english sa fe la pejol ni fengoto ni mol dol be jemi an ko yellow ya fonyete ni ko yenna eviti be na detail sol ye be sa fe je pour in case ise do ko soni andi police ol fon bulu minu be jama bari be do ku bala dile tuabol min fon dam mali be nyosa bo nin carte fayo kanasi idam mal ka fo idam nyoy ko itelem torliso itele karwol ki jene itele karwol fajan fay buka news la boy so be do ku bala de ben defananta la falawol kan so Musa Songol wo mimbe Italy wo Musa Songol tigisu Songo be Germany janne problem man tra alhamdulillah be kayro kono ngani blal min fo en katra wolle to bake ni man tar blado ben tar blado to tanota tan najal alhamdulillah ni ya fo ni sulata na yenan no man nabu to be jele man ta dula okay ni man tra je fanam be Frankfurt dami walla ngata Frankfurt dami walla ngata Stuttgart dami gamme no bebe wo Stuttgart ma fo minu yang ko katra o ma fo min na je eslingen ya lon katra dami ni na bol min katra nyoka wol fo se ma ko no adresse o seniye tata jim master wol is ndigo wol is address o senye no tata yena okay so ni ayatra e kanyin kumol min be foten ntelafte ya marla dron ko ye wuliya kanyan ye nafika ya kanyan ye wuliya deda kanyan ye nafika ya kanyan ye hasidi ya kanyan nyin kuran le be sondo mo kono ya khadimul banat ha so wodun jarobe ko yala bak yalo nyim personally nyama to iko sambano la kende bar nyi nyama do ni wobe momin balo kono a jaro ka ko yale bar mbe dukare ngo khadimul banat ko tuje mu ali babal te bin dino la karola fo politiko la karol mol min fan ko ni be do ko la kidani lañu wulu ni wol mi an ko ka kibarol di la te lay wulu ni wol mi an ko kete feño new ika wulu bayem feño new ilay wulu ni be janjani wol famo man trosila ha wulu ni wol fo ni parete ka ni image wulu ni wol ni afo ka fu barkada fu gonte la ngamo ka kala politique kunna audio ke barkar le nyim fo barkara fo gonte la fo de amata ne bar nya fo ngo o mandranto ni la frandelo nanga min be fo na kuto wala beje yamoy ni la frakata minyim fanan isem kol nanga na personal life be fo ngamune do ma jani kan la min don so fana be fo wala problem de andu be so be alla de gabe ke ba be fo wallahi hada madingol ya laftanga ke mo kurungoti ning aya trawbe do la jer nyaleto bare ala ya inshallah malla fi nga kala ala kan wala nga femfo alama wala nga femfo kila la sunno to mima ndolla gaya be na dunyo be ala dron wallahi na dara molla kola ngam tenu ngam fonyo juna manjare munalama ke dina ko juma be mbande mfane nkatain no ndol buka fu moyen kanu yalo nyim fon kam mistake le ndol buka fu moyen kanu buka fu moyen jibe buka fu moyen lamoy no mantra sia kuto to nyabe dami ndol bo damal no wala na la nyim politique fen ko tol mantra je wo jama ko fen no dino ngofo damangata hani mo fulale beje ke ngani khalsani je mo kirin akanyanda wala mun tol la problème woni foyse wolon ndol mantra mo la dia kuno wala na buka fu moyen ngani min foyeten kata record kata fengeten kata nkete no mbo fala moy pour mu nka min foy obenni alalte mani la fatafo ni te la frekata o fodole kaka wala wulol ni feñol tete fo nko soufel ni ndebe nyola sanji fle ala te malon nka min foy jante ni min momo dianka wala fay so man ken na problem ti memune mabula memune fenkela abbe bendani ala tema nunka ala da mala du nyoni so mo kenol mi alon ko kela kumol foten mol mi alon ko minul be pejol dani men de pejol lo sunna mol be dawuda gambia tanu wallahi be mo kendol ti yangi kanun sonno mo kono itolle be tata ti nge kanun famantre kon
so woni wo man kili ya ite kanyi min fote ka du nyoto so mo fo be mun fro to fon sa mo be jabla mun fo so la wulu no lisa fo ko comme soufi l'Italia ke nyami bri batata ye fonyo du kan defo be ma ko la do ko nyo pour ka soni andi bula man tay man jarieta wulu ndi ya ina e fenyo ne wa fo etende no defo ba be vle be nyami ta na pejo na evite na fo be beji ni wo me kanya en kol na ngato fo so jaman police la ko mfon be ma ko la auto sa ko na jackson ne pour ye ko ya fo ko tolis wala gabiano dal balak no to khadimul banat alma alay courant nyim fisia gambiano lini yamin du nyotema politicien wo beni tema wala ko safe wala ko fojeni wala du nyola ha inin tolma affaire soto nte bula ha ndebula debula yalo koy wuli adde dano le koy nafika ya no le koy hasidiano e kay yele ma jama le ke nyankon korngole muyti bare debula ko le foye Soufiel karamo wol nyini nga Soufiel mi be jikki la wol yende bulare so se fero ke yambula ino so ita soksit non woto tuje so yenyi min na fengo fenge abe Italy wonten Yusuf Sonko la ma be jamani nga be for everything abe nyami ni la fan na la fon isina no you are welcome problem tije isra be for police so nyina ko mbuka la finga jam faje bake nde jarankol dankutol benni temara ko kam bala fa bake awo sita din kungoñing so alma ala afisia albe afo amin alma ala kendea kuram bal alma ala kendea khadimul banat alma ala kendea CNN ni BBC fana al hashimi nka safa benna Twitter al hashimi nka nyimi foy ko channel babul Angleterre tele bu babu ka fa hashimi Hamid al hashimi Tunisia nolem ni lafta fana msenna video kiaye ase dila ina beta BBC ya di BBC la ida CNN ni payde na jamano fanna bombok ni la doji vilame okay so nimbota woto la fa kanyina ko janne senandi donka boala kacha kono alma ala akende ala fo amin hasidiani nafikani wuliya deda do ko me katu sa do ku tabul fo wuliya deda so fo ala sa bondi wo ka inshallah jernde silo nyin to mala khadimul banat inshallah khadimul banat okay nimbota woto kunum be nyaay video jele mi alon ko abe dending afa wala kola min keta moro la kuwati ngaje nkaramo ma Sheikh Imam Abdallah Fati hafizahullah wa ra'a ngajele aninse kabiro wol min keta na raisoti ya video min ta ya bondi ya video min bondi no be kaburu koto ya safol min bondi kaburu koto so binna shababol natake na rais bafon alhamdulillah hafizahullah wa ra'a min keda se kabiroti ani aba umair ani mo jamal min an kon na sababu lem se fode bawol ngaminol tofo maminol tofo inatata ka safo nyi wura ka safo nyi jibe safo nyi be nyaadi le mol min tobe je ya dabaro nyi ke jumal le kamma mbadi ngol surtout fa mbare musol mbadi gambianol abala fa warta bake nko mol mi yalon ko ñunul le fo mun na banko kan torli solti mol mi yalon ko ka mol dabari man kukela ibe mol kortele man kukela ibe musol kortele be fale man kukela ibe dinnol dabarre be fale be musol kortele be konol tinyala kuwo kuwite alo be mol kortele be la kordal tayla be mol dol tinla wolti wolbe la yarala dunya le drong wol be dol kortele be la futwol banne be dol kortele be nyal mandila te wo fenyite afu nyin kortelal kakele so nyunul kana fu mol ye de nyine kamma mo kata nyimfo mbadi mi anko biya to muta fenko nyin do mbari muso mi anko ya to bonni fenko ta nin kenye wa idha batastum jabari ne ko e wole keje mbadi ngamyanul ndolle ka balu nyokan ka si nyokan ka domor nyokan ni ko alfati mo be kida bulo ka ta allahumma sa ni ko quran karam mo be kida si hansa en fembuka jarano ko ya bella fala kol bella fala fengol bebe la fala mbadi gambianol mune be keringo ni ayatrantul ko wulutan dolle be nyokan janni be diam la tuabol fon la kola wala arabol ñun resista ñun ketata ntol famo mi yalon kon tolle wulutan nyokan gambia banku kilin sate kilin su kilin miran kilin laran killing ha mo kanete aka fo e kardo ku nyeka fa o muntela do kolti yewo dabar nim fitro sida to sal jemta ye bor yelo ala nyato allah akbar ibota wandi mo fakam
amman fenkela amman tuskele malon fa ha la wala tala ni monate akoy ko bidam na manyo nyinke mala manyo kono le bala dabari ya kono tinyanye ye mo fa de nano fami ba kono kono yo dabari yo kono tinyanye yo fa ni ko alan sarora ye bura ko Allahu akbar a telephone ka mol tandi do beje ni ko Quran karam pour banko ba yiri way la fa banko kan sama na banko kan kambe mo sabay ayta Quran le al nga Allahumma sallu ta wad fembu ka jabi ko ya bella fala mano da be jaw yalla économique be tiñari fengo bebe ko yarin sama tinani sama na ta tiñaro eke mbadi won tem fan cross la bang ntem fan cross la bang mbare musu dole beje nkoto ma block num pejot e ka fay fo ay sabar tolemba akatu mol nenna dronga be mol nenna muso ni yaje fondol katu diamula nyun kola bake wallahi ni morol nte tulaje wallahi ni morol ni sufiel nte tulaje wallahi nate manda binki dabar wallahi mbar muso dabar ye dole bis binki dabar wallahi abita muso dabar wallahi abar muso dabar nu gamien dol be mu badin kin wolti ni laftawol na gameno ni mobe finda sate kon hani jannal be benale nyo konton kirim fula sabato e boda sate nyom boda ni sate kar yenna mo karlo a kon dun tol mamarum be futu wala am binki di mo bije isaja alla badi yaay keten gamyele bonya ndu mol mi alon ko ka moli samba morol ya pour ye doku morol ye katume morol ye doku moli min ke samba je ka kem fangol badi ngol leti jama momi an ko ina bota sukilinem walle fandine walle fenke walle ke samba morol ya pour ke tinya kadu ni tato morol ye ka sula ku jamal la morol ka sule bulu ku jamal la pour ye doku no abe o kol kono fo ye sule tole ye tolong ye konton long ye bama tolo ye bama konton lo ye fama tolo ye fama konton long ye sule sinno banko la ye sule la denni ko le kamin dum ha ilati ko li kaminul siti fanol mi ke siti kurtol mi ke dum so morol ka sula nyim fengol minna puru yi kamol dabar ke tinya ke fa inyae maye janjan dunia kono akata murna koteke mo buka wosoto jama fo mi alon ko ina be sukili ne badi ngole mat ha alto le wuluta nyokan alto le kuluta nyokan alto le fengo beke nyokan mbadi ngamianol abala fa wartal de alimbat ha kila la ñu sunno sallallahu alayhi wa sallam ni ngo tuje nkombe batalale nkombe torale nkombe fillale biraka fa ko nga fem fulale to albulu ma in tamassaktum bi ma falan tadillu min ba'di abadan alte fillan ko ma buray ako kila la sunno alla kitabo anat la sunno kila sallallahu alayhi wa sallam ha ñun ku fulol nga wol muta ko ni nga wol tuje mbe fillale bandi nga wol mutante filla buray ha morol ñunum yalon koy kanyinke banko ka la fo nyen ko rebelol nyalon koy katakelo la nyin torliso mi anko mbotela ko fo kay katakelo la nyin Syria wolto nyin Libanon wolto nyin Libya wolto nyin Iraq wolto nyin Yemen wolto mol fango da mama nyole ka nyobun kidola wol nin to la nyin morol mi anko benna satel kon na suol kono a konton mu sonkolti konton mu sonkol a konton mu dramelti konton mu dramel a konton mu sillati konton mu silla hanwa be do kula yefa ibon tuskala wonno fa wol be kelola ibe kelola nyim manse akol ni nyim ku kense wol be kelola wol hino no jamal be je man nyolon fa bari ntol mi anko wuluta banku killing wuluta sate killing wuluta su killing mbar musol al molol ya tabula mbarin koto mal alinga morol ya talbula ha ni momo ka kenu fatala yeyam fo dani alabul ala sila tubo muta se basir ka wolef ye momo jabe wasulante fama moro nte fama moro akoni mal la fike fanga be kakala ofo tubi ye bo anoma yena fonde fama kanyine ken numbar silonte yo bari ite ka wasu wala le so ni moro le kanyimu nko Gambia jan seru ngo janne moro ay musunno muta ya kuntun komi bamba maska torlisi am fote khadimul bana aya kuntun kunta tata fay mbali to airport
birin police ol ya nyini nga woketa na Gambia moro ko ala julole be musu nungo nyina ma jono fo alma woje social media dulal beto moro ko ala ngo musu nungo tata minna moro ya wala plala hajo e jar moro kateka hajo le jarano komi law iftaradna mambala moro kateka hajo le jarano so muna nete ko hajo jarano etla julo kata musu duwa ke etla itaka duwa leke alefe duwa ke o kodo e jina manjariye mo fa mbar nga bala fa wartal de modi e botu wa duje ta Gambie kote nyalie ma ye faje wala ni nata jando nyalie ma wala ni nata jayela musol bula e dabaro ke ne musol temo kun wala nana ta jate murla kote wala nata ja fenke a soron wala nana ta janala mol be kuntu ate murla kote ke wota seyla kote ke dabaro minke wala ha wala na seytana njaay fa minul be suwo kono wo nyama ha malla fi karla benna suwole kono mida musu dingola betena we wo munna do kolt isa korte no ya fanye ba wo munna do kolt isa dabar no nyeba pray tama dunya wo munna do kolt karisa la futu banno wo munna do kolt ha karisa nyaman no munna do kolt karisa kono tinyanye no munna do kolt musu kala ni nyinke ka lafta yela futu bang wo munna do kolt ye fe wo fem foku jawoto mu ila do kolt banko bitano nyadi karbe do ko la office wala kono janata ninde abotana to adu le ftam baylan na do ko la ni atata do ko lefte ya dabar sindimu amuta fayfa o munna do ko lefte ya nyamande o munna do ko fe wo fem wo mu la do ko ha fe wo fete unko fo altul buka fen do keno bam albuka fen keno fo na manke nyinti bam lefta wala nyininga albuka fen keno fo na manke nyinti khadimul banat wala mon le kanyinke de ñi soufiyel ata khadimul banat be mol minnom ha mi yalon ko wolni bama wol fama fa ñun le fon mu tolli sol binki ni mama wol ni mu mol khadimul banat to fola ha Allahu akbar mbari musol ali fonyo morol ya tala ngo ikema kata doku na minno abakele na manu atake nole ngo ikema kanu ala kan dino kan futu kan bunyani horamo kono ha muso ibe kema do kula moro ya nyadi le faita fadaki ninte fefon fa bole ken muso fane fatake kewol do ku nte ben kema do kula pour ngana la mol kuntu ni musu jelle kawke kena la mol be kunta kema dabar pour ngana mol be kuntu mol fon be ka sedia ko karmu mo kende bal ba be anyi muso suru malon ko tiki ya kortele ha ya kortele muso e mo men fati atakatu wole krani muso la mol muso e mo men fati atakatu wole krani muso la mol muso la aya tra mantra fam bulu ata fam bulu amantra fam bulu ya korte afa wole ya korte ha mbadi wol mbare musol fana alfata wala wallahi ke mami alon ka yeja laftela ima fa ya tele yeja laftela nate nyini wallahi nay me o men no ya bakeno la bakela mote ala ya keno la wallahi ala min safa ya kato min no aboda mal kila aboda mal sotono la so woda mal di la mbare muso ha e ka dogu munel ana mo le kuntu pour mum akoy di ala mo la pour mum ha anya treated da mala itani la family pour mum ikema mi alon ko bira yeje fon ila kano bulata ko ne ma kalamu atamar na singolo man kana da fali akal lafte la ko do ku mune fon lam bar muso ko do ku mune la abina fala mune la ha foyde dum da sono mo ko ila kano keje ha isina tuwole min la nasola ina tuwole mi fabu kana wati ya korte ya mutai fa asina ke mol nyakoto mo jaw patata mo kende ba badi mo besa ko di la ta mo kende ba ani badi mo besa ku ya ta mo kende ba bar ya kortele ni mum bare muso la do ku jika jawole te min alon koy dol kake al fatala ni morol ni aliaje fo mu mol batani na banko kam fenten dron fo musol wolle siata musol le muy la dahiyati ikema ni fututa bunya ya horoma ya batu ye sabaro tay ye kole ya munyaye ya horoma ye la dino topato afe e dingol se baraka e komo se baraka e soto fe se baraka ha amma min so data dino le
amma min sota ta fan keno la wote amma min sota ta sotono la force kata ngaibe imonya fe ha kata ngaibe wallahi dingol se baraka isoto fenol se baraka ise balu buñani hormone tenkugo kono fo janni ala be kele nyami ni fata o kay sedu arjana ha mbare muzol ala kata aliyoke bari wallahi yeke ma dabar yeke ma doku anala mol ye kuya hanala mol diamta se kamfa korte babal hana bama diamta se kamfa dol beje foy kaw mkelni bulu baltemo kuntundi korte mbare muzol hana bama fo diamta se kamfa mol fon kasi ya wulu nyol fon kasi ka jakala la kula korte ba jato ko na buka kalamuta afawol ya mindina sola mbar muso e ko ke obena fala munela anyaye tilite damma yela fi kemi ye futu min fala ko ite nyanda bulala wala ya marono ma dinoto we kete jonti ay ke faloti ay ke beonti itani la mol itani la family mol muno mu kaydal di bang bala fale sondo mole mi alon ko yelo beje bala fale buñani hormone ño kanoni ño yatiyatole ngo futu ni min ke mira ko ka ke fenne kama boje ha futu momo ko ke mirete ka ke fenne kama karwol ya motole beje fenkole beje kirib karab kata dunje ita lafta mun futu siba daha ni lafta wole ita lafta min bera daha beke ko 100% akata dum arjana ha hadam madingo dunya balwo ni torol ni kollem obe hadama dingol la balwo tabiya le kon ha mbar musol ali kel kanu dino kan daji ko kan ali bala fe alkate samba morolia nin aliaje nkanyim fo mbar musol katratu abudu janne foy kam mor clienol sur afrika ha bitum labongo kek fa ka do ko min ke fa nyaaka mawo ko do biya ko le sikadi muso nyina aka wole talatila mol ni morol tema muso katra wala kela ko do ko tla muso morol ni ala family tema ha ayata ke dum mante kalama kortele bala anala mo bese kunda sike bayo ta sike bala famoti mol sida dawde sala kuma jaw fata mo kende ba bar kortelem mbar muso lal bala fa soto aljam famoro le buka kukeno ite kukeno le man fenno ye korte mu tonyalt ne ay momo muta akita ala la nyino le kan imari se asbabul muta ise duwarangol muta ite azkarol muta so mandani wularo ikaw duwarangol fotumando ala ke tankala le 95% to 100% abuke muta bar ning fana nate muta fana woketa ala la kiti le kan ha bar musol alsa kata alkakala alla molle alke mala molla kuma jawo fo ike mala family la molla ku jawol damma ngo ite katu fola we pour mu ite fo ya kata ye wodde da ba yeke muskendo ye wodde da wokata ye wodde da kar ibadin karnata janna koten ibadin kar wakatu danirol la ibadin karnata ndeka ite silen su ko ja ibadin karnata wo koten ya nyin jamal le fon ka tinna fon ni muso kuma stani satar ku jama si fala kema ka fay high talk kaga la wofo wolta ka kuma skata morol wali ya fawol aka fo ende kemal la frana la mol le kuntuna ba ni nga fe fon fa abuka son abuka na kuma mo afansa fa o mun na do kolti afansa of asafa o mun na do kolti tansa ni nga safodi la do itara bade yake fure kono do wala yake fure da kono dron abanda te diamla wala yake bada kono ya karabanda te diamla kotek wala yake kaburo kono fure kandro ya bade afata kumala kotek bitu wosay wo financina to kaburu boto kaburu koto bayndol ni kaburu koto bayndi fayta wo korteke o kela ikaje wolfon ifon la molfon kana jakal bari na karda falindal malo munen ala nyi muso buka anyala numba sate buka anyala musola mbar musola wo bula mbar musu jelle atina ke jelle ma na badungol kuntuta fereng birin dunya jam fal kiyama atra ke fo man fen kala muta woto
ke malo min fon be kering a be costa muso nyin la fentem fo morol ya ali je tabula mbar muso ali je tabula ke mo kende ba mo so be ba mbar muso karabu akal abala faka wara wallahi min fon bala faka wara ka ja aki afamale fon e diama walla bama ay lo mol nyatlu ngala nangi kamta ku fon manke kenyin ala muso be sira be jella ate badi muso nyin sa te badi ngol kol ate muso fon badi nga fo ko biya na fama dunda na bama bara kuma sifa fo ayene mo be nyalla ja kamune fe ayene mo be nyalla je ko man laf kande je jambarinte e ben dara jelle la ilaha illa kef malim kef mum yalon ko wole tate nyina sambana wo suokon wo alfal wolle tamita ko nyaatu wo bamal wolle sonta wo koñin wo fadingol wolle sonta wo koñin ya marlumi kate kama kesa mana suoko musonyin topato bala fa fengeten famal wolle tambita wo alfal le sito ko ite kana ka fo wol man la fi kante je nyala je juwale ko man la fi ke je nyala je ni wol man la fi ke je nyala je ite tambila ko futuo tamani ni wol man la fi ke je nyala je ite kenyi yamara naye futu pura ye topato no itakila bari munatina yewo beke munatina yewo beke ala ko boy so munana yewo beke mbare musol al sabarota futuo mu sabarolti futuo mu buñalti futuo mu horomolti futuo mu sutroleti futuo mu moñoleti moño wala fama bamana famati bari mbare musol ko nyin dunia fengo dron iko fa nyati mbo suki a nyati mbo jose na be ja nyati mbo ta kilomita mo 10 nyati mbo ta jam farinten nim kemo nyati mi ko do dila se bulala anenga fenka bulala aneng fa ngol singo pose birin jam ngol singo jang ikangol singo henan jana mati ruda straza five birthday kai five fenkol sangay fo volontaire nko jumale fon koy woni dino fo ma nyoje fenna wol haram ya da nyi ngol sim jam pose ngol singo mi anko nyaaje kam da nyi karuso wo man bete ya wo haram ya tan ibe ja nyati mbo kata ja fo kala fla sira nyati mbo kam da palansoro kufuri mbali ka kel ngay be wala kufuri mbali ka kel tonye wala kufuri mbal ikela kel doya wala kan nda message jamale furata na ja sunguri nol nin kamanol e katla message o kila nyan kon me programme o fon kela wala ini sunguro mi angoy ka fo kata futu ka fo nyaadi sunguro ka fo le jeno nyo ni akumo nyi sabat ka to sunguro yan kambana wode jeno nyo sunguro yan kambana o man so ni min ka jeno ke wala yaje so ka kuya min na wala mundi ngada babde la man fenko ki mol fon ka kuya fo nga babde so to kal man kala status aka kuya mutamo misil mo so ni muso tata fadal te wasifalla masibolende pour we futu we monya we batoke pour adingol ye baraka pour kenyi sutra aka kolya baki kel fanan ko to man altol fanan sal nyini musollo kila sallallahu alaihi janganyi min be foten janni be dunna o fango beto tu muso bine dabarle ni la mol ye kuya ay tunna fi gal kala ay tu musu dol yante o kema bu ganyin keno nyabu ganyin soto non te kema bu ganyin muso dol tata bi hana trafo ni kewol kamin ke laran kay ka sate nyom musolie umukuja baldi de itani kema ke nyaadi sudon keten kunun to nga keten Allahu akbar wala ne ka dinoje sanjidu la ka kumas ka bane aka bama fango banen kene bata bunda maka wam abeka kumasi nyi sivalle ndende inna dilla mbare muso nko kel fana ning aliaje janni nyim fon bebe soto laje kila sallallahu alaihi wasallam kamim votun ka mara barba muso ka nyini kunan ne kan muso kan nyini shartin nani ka muso nyini wolle kan bi jamaliha wa bi nasabiha wa bi diniha wa bi maliha fadhfar bi dhati din tarbat yadak adambe kan ala nyinya kan ala nafulo kan ala dino kan bila wo befo apareta konko dina tie tombon isa daha
ha wallahi muso naman dino lon aketa nyaawo nyalet ay english le karang ase dino lon no la se bunyane respect ko sotono arabic le karang ase dino lon no ay bunyane respect ko sotono ha ala molle a kuluso kono ase dino lon nya bunyane respect ko sotono wotombon bari da fanan ko ite musu tala fo muso mi alon ko ila ito lakkundu tando fe to lakabilo kan tekila ka keddawo datale ko kankula mole bi tekila be jana ha sai wote kila dulal fa wolle ka ke masiboti sai nyin tekila li ka patile keje loku so ni kanet la muso ya fendede bulite ka fale daki loku mumi akatrenum ita bini mune nata mutela mol nyanta kanali ya tekiala nyanta ka fengo juice nyanta de dala fengo bawo juice nyanta de dala fengo nyanta sande fengo nyanta sa dinni wala kol beje wol nyanta topatula mbar muso la li sabar dinni wol beje abama wol beje famille modol beje janna bita wuri sabati gal wulnana o be dite la purite ni ya freno bawo juice fenge dron ale jali bablandi radio kon nani mbur wol yedde da afa hasibutum annama khalaqnakum abasa fu antul yamne ale moldi da fi abas fe adama abas ha mbadi ngol wojibe bang ni wosita ni wo ina dilla nko alalla musol fatani nyin tekila bayndol ali fatani nyin volunteer bayndol la nyin bafde bayndi pala kirimo mi akon nafatela nyungon sinjan sangoli ngon singo beja ngon singo be tabakorot ibeja nyati mbo kam ta palansoro ya yemmi ko po million kebe yemmi ko po wuli fula balo kiyo ke balo bala wo meko po ni o ma mon salo wo kumante karu salji bukani ko muta richo wole fo mu richo nyimme ko po ya tinna fo moli musoli nyini me kanuno katu munemu ite musoja ni meko po itade ya futu birim meko po bota bal don foy kala fla ka fo ya ma nyimunna musot no wonten nyimunna muso wonten ika wole fo riche ibnu usaymin wole fo ako musol mi anko ka meko po ke puru i apkeli e futu a haramiata mam betia woli riche ke riche ko wole fo mum 419 ha ye misil mol 419 itla okay ma yo 419 ka tuila nyi nyama ndadam ya futa ni wol ha ni way meko po ma anko alta pale yabla nin kena te nyina na te khidba ibe nyami pare nyi nyadro e badi e fen bari kata meko po kilo saba mana ha so ni woke woje inna alla nyim fele parama e nyungar tire kirim fulanya wol kana tu sonkal karu ke muso mi je birim meko po tata ma woje kotake amaje de abirim meko po tata ma muso nyi je kotake karu meko po la ko nya ha so birim meko po tata ma muso nyi je kotake amaje aka nyini ikatanyo ka aka muso nyi ale wo basira abal ale atata min muso basira abal wo mu result wo man betia wo joko ite kenyi nene le praye nyini ajoko mo mi aka fengol nyi nyandi mole pour aka fengol wafi molia nyi Chinese modelol yo nyi Chinese funo ni original funo ye iPhone X Max nyi plus ya deda ten Chinese oli ya deda European oli ya deda be balare en ibuke bonni nyoto ba nyi no fo ni o sa lokun kilika ja balo be ka wiswasa fa ko sebuto wo meko po kata muso bala wole nyama wo made in China fende dunya mi siatati made in China han khadimul banat fo na meda wuliya la karo ba fly made in China wuliya fo made in China karo fengo mi alon ko made in China babala dunya ni o bonite fen plaje so ite mekopo ye mekopo kilo fula Kenya dar woke wojabe contandra fele teninte ni yow mayta salla mok ha so woke ya lafta wala yo 419 ne yo tapale yale ika fo ko iPhone 6s Plus fele iPhone 11 Pro Max fele ata woman kati fen ko lem Android funo na awe ni dana ta yo use lokun kinim flodo a babe wiswas pare musol minga meko poke ka kele riche woman betia nim kena te nyini tara koy benyam ye pare si buñan oromo ko ne kata fenke minte nyingon sim jamba wol man betia ali fonyo nyingon sim fenke kele gon sim moy beja gon sim kata fo janni tabakoro ibeja nyati mbo mo kata fla pod la sia kay bo mune ha so nyin ko ni muso lafta ka nyimbe ka balo bala te lafta meko po 50 euro ma ate lafta gon sim 100 euro ka lafta 500 nyati mbo ka nyato feo fo findita lafta wosang muso nyingo tekla ta danna
muso ko volunteer ta danna happy birthday ta danna kulita ta danna nyambo ta danna fenta ta danna wo musu sifa ni nyu wala mari bu ko fo mo aseni da wolle katuñi morol ya tal baynim bayn kadu munem ila sula fe wolle kasiya alal hako boñ so ni man na wo soto kebula kadu bala na foy sa samba morol ya pour morol ya kenyin doku ya samba kabru koto ya faya dendi ko fure kada dia ni nga men faya woke na bama diam ta ne mbari musol alkata alkakala alkema wolni badingol kuntundi ha musu jamalle kordal tay gambia de musu jamalle molni wuludingol tay gambia de al fatala ngo muso ke minta bulata dinole no biri kamin fay bira ke futu ay min foye datu wotonya ay min foye sonda sabaro ta yesi woka ha hani mol mi anko millionaire le muyti amazon minta amazon ti anin fenke brigade wolid wol mi anko kodo bebu ngay millionaire mi for wol fon ka complain abramovich woli ka complain ka de ko estrango be kerine sa billionaire so ka tandi ko nyin dunia hadama dingola waso wanala la fi fengo buka bang niti ade millionaire fon ka du complain na wala minalon ko kodo bebu plenol bebe tile plato bitay bina wol fon ka complain ka fo be strandin so itemi yalon ko fente de bur fo ale mindi le te sabaru tala bang bari se kema dundi juloda bari se kema ngaibe bari se kema nala mol kundun bari mbari musol al nga fatawol ngo nyatimbu fenkol ni fenkol ala bula muso nin kenate nyina me forcé wallahi nin alaftela nin ayatra laftele te fanal laftala songala wokan dino kan daji ko kan bunyani hormo kono bari muso nyunul be bamani mama muntali yolo ne ke monya ka sabar kadu dunia mu dun jamale ta ka murmurne bi se kuya so may dia so ma se kuya biye dia bari wallahi hadama dum yalon ka foro ya ta wasata akanyanta wallahi fewfa hana ke maka minna bismillah ka fa baraka adingol se baraka asoto fewol se baraka asoto suturo kono munati na famo ñun mi anko e kadu ñim api babdel ñim volontaire wol ni ñim tekilal ni ñi ngon si ngosol ni ñi ngon si sodol ni ñati mbi warandol ni damal sita ñoo kay katu ñoo ngay bela ñoo pare ña fam la he karnata biya jate ay ngon si pos ni mama pos ku ndenga nañim pos mi ya ay meko jibale lay meko po ma kala biya kala meko po jara meko po man nice yandala ngon si ngoje kala fengo so ni wotata way wonno moy wo kam fa katrabule damal ka ben blato la bo ñoo hada ñoo mun kusi fale moti ite ka balo min be meko pu ko be ke wonya mo tumbol la patirangol ti nyato ha fo fentete je mi sete nyi nyandino bam fo fek fengol mi keke bala nyi mesol mi alon ko tubabo liye dung muske barongo li fata ye kundi ko bale bo wafla mod bo nyapi la fo ida ha mbar musul al sabari aliye ebad ye pare ye nyinya yeta nolari وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نمسو يسوترا والله كترانيم hani mo hani ndongol min faala ko katu sirin silo kanyin sunkurte nin tapasel ne musoje mi an ko ay ibada be tambika ikafa he boy nyiwo kay juma la system nyin ne la fa fudula men si faala nyinna nyi mu muski itol fawol kawf ba ni wonno tamida mi alon ko kurto be de terin jambe be mi kopri ngon singo be jan kafa allo sis nyaadi rem lafran ni kaja bida defane lo akayaten iko nyadi su wikaje telefon ka hanyila ite o sarama ke o gena da yennew itki mumuna ta yennew ngo han sara wafi bla mo bu ko saro se ko min fare kala ni banta sarol ka mol ka wolen ne ka jibe foni nol diatal so ni de fanke wo musu saramale tite katuje wole nyama ndongol min fon kata sirinje ni min tambita e badolem ikafu jumal bi beke ko jimil hana ko islam alaykum bele ka kidu alaykum salam yesi juma la system ni do lafta ni musu sifa mo jelle bi je mi am ko be tuwa duja e kande yusuf ko li ka fanya lafta muso la tahfidol to tahfidol quran tangabla min ke e bad wol fon dol be je min ka fo go lafta tahfidol la ay hako bo nyel lafta muso la mi am ka ke e bad abe tahfidol ni o fon la halo je te fon ka jakal maybe dol be je ka rastamano ko bebe loxring bara lafta musu kendo la mi am ka e bad so mune ka wo samban muso feti fana ye fan deda
bari mo asina wo sara din do konkon saro mi an ka bebe rabrin ko eta sang na fulera bun kono asa saro ni muta ku fa senia ala ni palat senwo ka bunya ko ya fara ha bari ni nombe jam mo kanale park turkiano ena park da fa da kono mo fu na park ka fa da ko chinese na park adiar arabo chinese mo fengo mo be ba nen le bitani parta ya filije wonya mba muso kata so yeke wote mbarinkel fanan nkoto mal nko itamino la kata fo musoe ha ya musoje dron ko nyinga nyinya batal woni dia kanu yalon kanu siva siata keka muso kanu nore abalo la fomo be nyami ala abelori nyami yaje so aka kanu fanan ka nyina fomo be kulli na nyinga da jimle nyimbaro be na sa fenko be lokurnen mbatu nga fa nye lofle ikole fo nidia kanu shahwa hubu shahwa comme ite gharisa nyin e kam fo gharisa yalo modol beje gharisa jinsi ya courant le bela comme musuku courant le be hadama dingo dol so ni wayo musu je mi an ka bo nyam afanan kana afan kuma ni kai wo kanu la trama kanu no so mbar musul fanan fo si hakilo to ke sival nko to mal fanan ko wandi dingo mi an ko ma kanu ite bar musul le sud yebba ma soto fama soto bari muso le soto do ko mal le soto mol bari muso bunya koy bari muso bala fa muso le koy bari muso bala fa muso le koy ba ma wodbe mu muso misalo tani wala do ibi bala fa la ni muso dol fana yele ha wala narabol kafo mota bama bunya don fa tray muso bunya mota bam abar muso bunya la fo aya tray muso bunya kadu mun abar muso mu musolti abama musol minte bulu na yafo muso e wadi isnen tlata atembulu ite min kenon ne afa wadi isnen tlata nta kenora ha bari ite na ita wandi moto le funan ye keni baldu ye bita sienana wala mu kel fana na 419 la fe kel la mikopo yete yin jini badu na ye naikol dum ye fam fengendi na musi muso nyi bala nyari ren 6 ndenge fengel nak nge kam letlem na hati itlem na life ti itele mun na everything ite min ne keve ngo ni min fon wo fo kada la le bekra everything ti nyari fodi ayete kanu katamba ba mana fama ayete kanu katamikila sallallahu alaihi wasallam ana saibon ite mun na everything ite mun na hati ni meje na hat ka break ila hat ni wo break ta min bekele wolon iba fala le ila hat ni wo break ta ni meje muka sino ni meje muka domoro ol be mu wuli yalleti mbar muso nim kel min nate kay kuma siva ba fay wuli ya bula ni lafta na futu wala sobe a dino kan tambim famani mbama be je teta foy ha ini yakata nda lafte la bani la fa sobe ka ka nyi kuma siva al fonye man la fala wuli yale mu take no la tonyanta won ni lafta na tonya kan tere nge kan mbar muso lafta nga futu nga dimbal ken nga dinken dol soto ye saba ye la setol be foy lafta minna yeta bama na fama ya kulwoni mbunya kon barite na to enay ko busare gelo folo billahi no sis ni meje nak ndabu ka domoro kenon te item na hati tem fenge ni men na hat ka break le bi fo mantra fil wu bulia sifal item mune fil ila hat ni wo break te be falale istan hat ni wo break ta punt ifada ni meje ndabu ka domoro kenon ngo so jani ka lo e ka domoro ken foy buka jandi ka to lo buka domoro ni meje buka sinono ke feytam ka sinono fabrika je buka sino so wo kuma sival wota pala comme ko dol fana beje mo ka start nyami wolto fana nyanta kalon ko nyimmanke mo sobe nyanta kalo istan nyeng mo sobe nte nyit abe kula to tapalele nyinda lafta kunda yal ka nuode muso mo men kala fte futula sobe a futuo kan futuo koma be sarion to nyame wonyanta tala ni silomin mbari muso fongoy wolon ha bari kanana ninte crazy ninte mejem fenger ni meje ngaketen ite kalawol kef malle imanya na kalawo kumola so woke siva fana na e futu atine bunya wala na dunda bunko ne ka ko e jed na ngam jani te ka toni e jeke fengo wokata e tulo ma mbe batu kam foy manje ba wata malla fila lafta minne balo bala wolon ne fa pareta sa lafta dole fana na ta do fana jibe mi alon kala strocho bete ata lokuta akanesi ka fengeta do lafta walla ha na atina suwo kono fo 1 wala 2 nana ta nafuda don adunda be takin ni kay woy mune kala fenge don pama banendir batindi non kel si hakilo dum yanko ikila musoli banen ila musoyi ka banen ibitan ila musoyi ka banen ila musoyi ka fanen mi yalon ko hormole beni teme dimo sika bunya kon ya dila ngoto mawo ha
wobuka kanye ite min kele bari muso la ka bute isela muso tulo bube wula kan wo be kedol fon kata foy ka kata nyini muso le ba bulala nyami ka kata nyina muso ma mim foy asa fo le fo pam telefono se data bla tulo bu wa wallahi finga tele yele mandi bim wata parita kabula katu mun ay dole fana njala fta walla ngoro mawol fana wo ko siata bake alnga bala fa musoli alnga musoli bunya nga bala fe nga hinema winyanta ka muso ke mansalti inyanta ka muso mutata ko mansa ka topato ka bala fa e ka hinama inyanta wala kala bari nyimbe ta kenu la fata keni muso nyi tol be dino le lo e dino le kanu wala na muso abeta da bake pra dino lo hade muso la nyi siyo ka kebat wala ka kela ya maro mo wala ka dino kulu fa e dino lo ha ke fana wonyama ha wala de fongo keite ke fongo ka karandi ka kono to di alfa e be ba fengele yake la frenoti yela muso ke la frenoti na ka basket wol ni volleyball wol ke alka nyo sabam borol ke alka ku jamal ke ay ke la frenoti ina ka sai ya albe jella nyo fe ba sai yandla ha iba jelendla nin tabiro si dal be ñoo fengela intel be bolol kula intel be tabiro kala aha ite bolol ko ate tabiro ga ñi no tablo fene ñi no le feng alla di ñol fongo ni al je aussi fale kala fle e mun dañu alla al se ñoo kanu al se ñoo buña e bala faay tumando bato ikate ka fengol sa mi an ko me ñi lale kan ka diale ka fa jibe ase kontan ibe kuma di mal fulay ibe sila bale baye la ko de na no wole batina futo bitanu la bunkono be dialal be lef la nyola ha bari muso ina assalamu alaykum ina tan ngoy kanyi kawla mun pam ha ik fengara bim dol be jeti la musol ita sala bay sanna hani samato e buka sanga dol fo be jen dawalo fo e buka bon ito la hajo manke fen ngo fo konto man pare ikam da telephone e dawlo bon atan fenga mak konto man pare banko sambi me pare ta tulo bum wena konton bonda lipo fa kono fa ye konko ata sate kono atna fo suto ha o fana mun ko roma wala do ko leti al ngaw bula ndingol se baraka futol kono dingol ni bamali ka ku ken da sori dingol li ka ku kendol karay bamawol ni famawol balale ka ku kendol karay balay tam ila balwo kono le so ni de dingol ka wol kare bale bukanal je alka ke ko hadama dingol nyanda kala nyami birin daji ko to le buñato le yam fanyo bala fato nyo yaayale nyo say nyo fenkole e kija kabu altol fon damal kan e bukana hani kata bunko ne kata silare bari yeta je do ye bori la musoko min dole bala ye bori je biya e kay ko afele malle akala fele muno le yawota de kay malle ma fele akala fele duto le yalle say kay malle ma fele akala fatile ya kandika mallima fele ha na fengede ye bori ala samato do ay mallima e kabaso du ngay samato du ngay yo mallim bari hani ko be problème bim bala mol bane ne yo bonni min tole wol fanam buña ye horoma kel fanan mbarin kel fana ye fata morol ya tale ka fo muso pra ye kanu forcer abe forcer pour mu abanga mante kan amalla fila praye kan force kef mal abanga akaba ngo momi alon ko ako amal la fila nyimu futolde amanka tirginti fatisa bal fo faw wala na ko nyanta mira la bake inyanta ke kula bake janni ibe dunnaje inyanta ke mira la foke 100% ko nyi ngabe accept bata kolea sabaro daji ko fe ngabe accept jel yena du so ni wo man so wolete ka wo korte mun la moral ya ye wandi dum samane ya yo korte o falima be bulu bima be wudule bim ko sifa be bakela madi wo mu munati alnga fatani moro la birim bare musollem fon koto mallem alnga fatela alnga jamfela ye kordal tay ye suwol tay ye family tay man kayro sabat nina kel ali musol bunya ali horoma al balafe yalla musol ñim fengo mina kala programme wolti nga video ñing be download lambe se kabiro fon sambana ni wato surta inshallah pour une diamale sa fon min bonni kabru ko bimbe programme dan la janne bi ni wokata lo mi wala be imam fon kat la nga sambana be layno la ni mol fana lafte se kol ke inshallah
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة رب العالمين. اللهم سر ديني الذي هو عصمة أمري وأصل الدنيا التي فيها معاشي وأصل الآخرة التي فيها معادي واجعل آية زيادة لي في كل خير واجعل موت راحة لي من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادا غير محسن ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاة وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيمان ورفعت وخبى سعد وفي الختيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا أما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأسقيتها وأكملتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. يوم بعد على بركة باكي ننكو كوبي جنga ميمفو أنين سوابو منتا وبرانتل بلا نهدم ديا جون ديام ناسولا مستيقوكا ننكو كوبي جا بتياتا أنين سوابو ننتونياتا وبرا ألباتل تمت أتلفنا كوال تمان على بركة إنو يري إلا الإصلاح مستطاعت ما كفن كما درونتل به فوكا بتياني دما نمين تنياتا وبرانتل فون لبلا نمين بتياتا وبرا نورو لبلا إن شاء الله أنا لمن تابعون على بركة باكي.